الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bersyukur dapat berjumpa kembali bersama teman-teman Ummahat angkatan yang keempat di pembelajaran kitab As-Saraf Mustawa Rabi'. Hari ini menjadi latihan terakhir pelajaran yang ke-11 Darsul Hadi Asyar tentang sifatul musyabbahatu bismil fa'il. Sifat kata pecahan yang serupa dengan isim fa'il bagian yang kedua. Kemarin latihan yang ketiga, sekarang masuk latihan yang keempat. Tadribu Rabi'. Baca Ummu Kardina mungkin awalan. Tafadhali Tadribu Nam Rabi'. at-tadribu rabi'u hati hati sifata musabbahata minal af'ali kama fin namuzaji. Berilah sifat musabbahah pada fi'il-fi'il sebagaimana pada Dari contoh. dari fiil-fiil berikut. Dari fi'il-fi'il berikut sebagaimana pada contoh. Nah, Ista'in bimu'jamika indal hajati. Stain. Mintalah Ista'in. bantuan dengan kamusmu Mintalah bantuan dengan kamusmu di ketika tem- diperlukan. ketika diperlukan. Nah, jadi kita biasanya sering buka kamus kan? Ya, nampak. Nah, mencari akar katanya biasanya kita buka kamus. Mau jam. Ya. Nah, di sini latihan keempat ini dari fiil yang masuk bab pertama atau dari fiil yang fiil maudinya di fathah ain fiilnya fa'ala fa'ala gitu ya. Nampak. Yang mu'talnya mu'tal ajwaf dari mu'tal ajwaf. Ya. An-namudzuj contohnya An-namuzaju sadar rojulu fi qaumihi. sada rajul. Laki itu memimpin Laki-laki itu memimpin pada kaumnya. memimpin kaum. Sada bisa artinya memimpin, bisa artinya mulia, gitu. Maknanya banyak. Dari fiil madi mu'tal Dan ajwaf, al-ajwab sada, dan dia bukan bab kelima yang sebelumnya, tapi bab awal. bab awal tuh. Fa'ala yaf'ulu Fa'ala yaqulu fi. sada. Kada yasudu. Betul, sada yasudu itu fiilnya. Dari sada kita buat sifat musyabbah menjadi Sayyidun. sayyidun sayyidun ala wazan Fa'ilun. gitu. Wazannya fa'ilun Fa'ilun. fa'ilun. Kemudian sebelum menjadi sayyidun ini kan di ajwaf waw kan asalnya tuh sebelum menjadi sayyid Sayyidun. fau fau lagi sau Fa'i- ya kan. Fa'il. Fa'u. Yidun. Sai dulu. Sa'i- Sai Sayyidun. wi Sayyidun. gitu. Sai widun.
Tuh sebelum menjadi sayyidun, sayyidun. Dari mana wawunya ini muncul? Kok ada? Diganti. Maksudnya asal wawu ini dari mana? Dari Dari asli mudo, asli dari sadanya luar. kan di mudoranya ya Dari sudu mudhari. kan? Sada ya sudu. Kita coba lihat nih di kamus Om. Yang pertama ya. Sada ya sudu. Nanti munculnya wawunya pada fi'il mudhari. Ya sudu. Sada ya sudu. Ini Om. Oh, muncul tuh wawunya pada fi'il mudhari. Sada Pada ya sudu. aslinya gitu. Wow dia berarti. Nah, Asli alifnya wow. Sawada. Asalnya sawada. Sifat syabahnya ini. Tuh Sayyidun. sayyidun. Asalnya Sayyidun. saywidun. Kemudian dirubahlah wawu menjadi ya. Lalu dilebur jadi satu ya-nya. Diidgham. Sayyidun. Sayyidun. Artinya yang mulia, pemimpin, ketua. Ya kan Om? Nah, Mengalai. Sada qawmahu tuh. Sada qawmahu. ada kau Ya, qaum. memal. Jadi tuan. Mm-mm. Kemudian jumlahnya pun berbeda. Sekarang jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. ini ya. Ar-rajulu. Ar-rajulu sayyidun fi qaumihi. Nah, laki-laki itu Laki itu pemimpin pada kaumnya. pemimpin pada kaumnya. Sayyid. Maksudnya fa'ilun. Dari madinya sada yasudu mu'tal ajwaf. Yuk, kita baca nama satu Om. Mata, Wahid. ya. Mata Jaru Abdurrahman. Mm-mm. Telah mati Telah mati, tetangganya. telah mati tetangganya Abdurrahman. Mm-mm. Mata mudoranya. Mata ya mutu. Mm. Kita buat menjadi sifat musyabbah wazn fa'il. Jaru Abdurrahman. Jaru Abdurrahmani mayitun rahmatullahi. Nah, tetangganya Abdurrahman telah meninggal. Semoga Allah Tetangganya merahmatkan. Abdurrahman. Rahimahullah. Ya kan Om? Nampak. Satu-satu bagus Mukarrinah. Mujihan. Isnan. Jada amalul ummali fil masna'i. Amalul ummal. Pekerjaan para pekerja itu. Para pekerja Amal. Dengerin dulu Om. Amalul ummal. Amal artinya apa? eh, bekerja, Bukan. Ya, masdar. Amal. Amalul ummal. Masdarnya. nah, Amal artinya pekerjaan, perbuatan. iya perbuatan. Pekerjaan al-ummal artinya apa? Eh, Para. para pekerja, Nah, jadi artinya apa? Amalul ummal hmm, para pekerja
Amal tadi apa amal? Artinya apa? Hmm, Amal. perbuatan. Hmm, apa pekerjaan? Apa arti lengkapnya? Pekerjaan para. Pekerjaan para pekerja Nah gitu. Artinya seperti itu. Amalul ummal, pekerjaan para pekerja itu jada, bersungguh-sungguh. jada, jada bagus, Oh, bagus. bagus dalam Mas, pabrik pabrik itu betul. Jada. Nah dari jada kita buat sifat musyabbahnya menjadi jayyidun. hmm, diubah tuh jumlahnya. Jumlah ismiyah. Dibaca. Maksudnya dilengkapi Amalul um amalul ummali fi masna'i jayyidun. Nah gitu. Pekerjaan dari para pekerja itu Pekerjaan dari para pekerja itu di pabrik hmm, bagus. bagus betul. Jayyid, jayyid. Kita cari di kamus Jim, kemudian setelahnya huruf apa? Wow, Wow, Jawa, setelahnya Jawa Dal. dah. Tapi pas di kamus wow diganti menjadi apa Alif. Ketika alif. Nah, ketika sudah di kamus menjadi alif dia jadah, ya judu. Ini kan mau apa ini Ajwaf. Ajofnya ajof. Wow. Oh, ya. Jadah, ya judu. Jaudatun masdar. Jaudah. Ini baik kan? Enam, Ustaz. Sifat musyabbahnya ini. Jai, yidun tuh. Jai, yidun. Yang baik. Ala wazan. Fa'ilun. Failun. Muannasnya. Jayyidatun. Jayyidatun. Sebelum jadi jayyid. Jai, Jayyidun. jaiwi. Betul. Jaiwidun. Oh diganti menjadi Ya, ya. ya. Hmm. Bisa mujihan kan? Insyaallah, Ustaz. Syukran. Mujihan barakallahu. Afwan wa fiik barakallah. Ummu Ayu. Asalis yang ketiga. نعم الثالث ضاق المكان بالناس Hmm. Al-makan artinya apa ya? tempat Tempat itu daqa. Daqa tempat itu sempit ya sempit dengan sebab banyaknya dengan sebab banyaknya manusia. daqa. Dia ajwaf juga tuh kan? Daqa Doko tapi eh ajwaf ya dia. doyikun doko ya Hmm. diku Daqa yadhiqu betul. Ini kita lihat ya. Daqa ajwafnya tapi ya bukan wow, bukan daqa yaduku, bab dua. yadhiqu. Hmm. Ajwafnya kan? Nah, doko. Sempit artinya tuh sempit. Daqa yadhiqu. Ya kan Om? Nah, Ada kan? nah. Daqa yadhiqu. Hmm. Ya sempit. Dhiq kan masdar. Sifat musyabbahnya ini. Doi Doyikun ala wazan fa'ilun fa'ilun. Asalnya doi
Yikun. Doyikun. Bertemu dua huruf. Ya. Ya, lalu debur jadi satu. Nah, Muannasnya tinggal tambahkan tak ta. marbutoh. Kamu tahu dayyqatun. Iya. Dayyqatun. Jadi Om. Jumlahnya menjadi al-makanu. Al-makanu doyikun bin nasi. Artinya sama kan? Nah, Tempat itu sempit tempat, dengan tempat sebab. itu sempit dengan sebab banyak manusia. Nah, sekarang ayo Makan. Ummu Fitri Rabi. Sobat hayatul mukmini. Hayatul mukmin artinya apa? Hayat. Hidup hidupnya orang mukmin. Itu Kehidupan. Kehidupan orang mukmin itu kehidupan orang mukmin itu menggembirakan. oh, bagus artinya. Artinya apa toba? Bagus. Bagus. Dia juga ajrof, tapi ajrofnya ajrof tadi Om. Ajwa tobayatibu. Mm-mm. Ajrof, Ya, ya. Cari di kamus to, ya, dan ba. Tapi setelah di kamus jadi alif ba-nya, ayaknya. Ini Om. Toba, yaqibu, ya kan? ya. Ini bagus juga sama dengan jada tuh. Ya, Om. Nah, Ustaz. Toba, yaqibu. Baik, bagus. Sifat musyabbahnya berarti Tayyibun, thayyibun ala wazan fa'ilun, mm, fa'ilun. Tuh, thayyibun. Muannasnya tayyibatun. jamaknya thayyibat. Muannas, jamak muannas. Maka menjadi hayatul mu'mini. Hayatul mukmini tayyibun. Nah, karena hayat muannas kan maka Tayyibatun. menjadi thayyibatun. Hayatul mu'mini thayyibatun. Kehidupan orang beriman itu Bagus. bagus, berbeda dengan selainnya kan? Bagus, indah. Misalnya mau Fitri, Insya Allah Ustaz. ini sifat musyabbah dari bab fa'ala ya ya. Fa'ala bukan bab kelima, bukan fa'ula, bukan fa'ila. Dia ain fi'ilnya fathah, fa'ala. Bab pertama bukan bab kedua. Ini sifat musyabah di atas wazan apa di sini? Fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun muannasnya Fa'ilatun. fa'ilatun. Itu dari fi'il yang ajwaf ya. Ajwaf Yang ajwaf bab kan? satu. Bab satu maupun bab kedua. Toba yatibu bukan bab satu. Toba yatibu bab Coba. Ya, bab kedua. kedua. Ukuran mau Fitri. Afwan Ustaz. Mau Saidah bab nomor 5. Ini dari fi'il mudha'af fi'il mudha'af sahih mudha'af Saidah al-khamis. رق رق قلب هذا الغني. Hmm. Qalbu hadzal ghani apa artinya? Qalbu Hati hadzal ghani. hati orang kaya ini. Hati orang kayak ini raqqa. Raqqa sahih apa tuh Lem, dia? Sahihnya sahih muda- mudha muda- Mudha'af. mudha'af. Hmm. Bab yang keberapa dia? Raqqa yariqu. Bab Raqqa ya itu. bab kedua sih, barusan. Kedua.
Rokoko kan? Kalau cari di Nah, kamus, rokoko. Kemudian dilebur. Dari, rokoko. Lihat di sini. Ya, rokoko, yariku. Artinya halus, tipis, lembut, gitu. Lembut. Ya, artinya. Rokoko, yariku, halus, tipis, atau lembut. Ya kan? ah, Rokoko, yariku. Rikko, masdarnya. Sifat musyabahnya menjadi raqiqun, raqiqun tuh. Raqiq. raqiqun. Mana? Wazannya apa? Fa'ilun. 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 Bukan fa'ilun lagi. Nah, Fa'ilun. Raqiq. Mu'annasnya fa'ilatun, fa'ilah. raqiqatun. Raqiq. Ya. Qalbul qalbu hadzal ghani. Qalbu hadzal ghaniyyi raqiqun. Hati, Maknanya sama kan? hati, Hati nah, orang kaya ini hati orang kaya ini lembut. lembut. Lawan dari kasar. Ghalidh. Raqiq. Lembut. Halus. Bukan? Mas Ida. Apa nih, Ustaz? Nah, sekarang nomor 6. Ummu Faizah. Nomor 6, Apa Ustaz terlambat? Bapak Sam. Nasyitol muwaddofu fi amalihi. Al-muwazzaf, pegawai itu. Pegawai Nasyita. itu giat, Nasyit. rajin ya, Giat. Rajin, aktif. Dalam, dalam pekerjaannya. nah, kita lihat di sini, nasyita. Wazannya, Dari fa'ila ya Ustaz. fa'ilah. Fa'ila ya Ini fa'alu. Bab 4. babur rabi. Nah, bab Burobi. yang keempat. Nasyito Fa'ilah. yang satu. Yang satu. Nasyita yang satu. Dia bab keempat ya. Ini Nah, Ustaz. yang lazim. Nasyita lazim Fa'ila kan? Nggak butuh fa'alu. objek kan? Nah, Ustaz. Nasyita yang satu. Nasyita yang satu. Fa'ilah yang fa'alu. Dia sifat musyabbahnya Nasyitun. nasyitun. Al-muwazzafu Al-muwaddofu nasyitun fi amalihi. pegawai itu. Pegawai itu giat dalam pekerjaannya. Nasyid. Ala wazan Fa'ilun. fa'ilun. Mu'annasnya Nasyitotun. nasyitatun. Al-muwazzafatu jadinya. Al-muwazzafatu nasyi Al-muwaddofatu nasyitotun fi amalihi. fi Fi amaliha. amaliha. Gitu. Syukran, Mufaiza bagus. Afan Ustaz. Jazakallah khair. Fadlur Rahman as-sabi'. As-sabi' Jallallahu wa ala Jalla sahih mudha'af jalla. Jalla ya jillu Allah jalla maha Allah mulia dan maha mulia dan ala, maha tinggi. maha tinggi. Jalla sahih apa dia Jalla mudha'af Ustaz. Mudha'af. Jalla ya julu apa? Jalla ya jallu apa? Jalla ya jillu. Jalla Kita lihat ya tepatnya di kamus. jillu Artinya mulia, mulia. mulia agung. Artinya mulia, besar, tinggi, mulia. Jalla ya jillu bab kedua tuh. Ya, ya.
Ini Om. Jalla, Jalla yajillu. Jalalan. jalalan masdar. Itu besar, tinggi, mulia. Jalla yajillu. Bab kedua ya. Naam. Sifat musyabbahnya ala wazan Eh, fa'ilun. fa'ilun berarti menjadi Jalilun. jalilun. Di sifat Allah senantiasa mulia kan? Naam. Jalil atau menunjukkan uh, sangat gitu atau maha maha Mulia. mulia ya kan? Menunjukkan Hmm. sangat kan? Naam. Allahu Allahu jalilun wa jalilun. Allah Allah itu ali. maha Allah itu maha mulia dan maha tinggi. nah wa ala mu'tal Ala mu'tal nakis. naqis betul. Mudhari'nya apa ya? Ala ala ya'lu. Berarti bab Fa'ala ya'ulu. Bab 1. atau ala ya'lu tinggi. Artinya tinggi juga. Tinggi. Ala ya'lu ala wa asalnya kan? Ala wa, oh ya. Ala ya'lu. Hmm. Ala ya'lu mana tadi? Alanya ala wa di atasnya. Oh, tinggi tertinggi. Oh ya. Nah, Ala ya'lu. ala ya'lu uluwan. Itu uluan masdar Masdar ala. kan? Ala ya'lu. Sifat musyabahnya berarti Aliyun. aliyun ala wazan eh, Fa'ilun. fa'ilun juga fa'ilun aliyun ini tadi ya di atas ala syai di sini nih ini ada di sini ini dia aliyun itu dia musyabahnya itu aliyun ya kan Om Naam. Aliyan. ala wazan fa'il maka jumlah lengkapnya menjadi Allahu Allahu jalilun wa aliyun. Allah itu maha Allah itu maha mulia dan maha tinggi. nah, bisa kan Om sifat musyabah Ikran mau Afwan, Ustaz. Fadli Rahman Jazakallah khair Ustaz. Ummu Karlina kembali As-Samin Asamin yatulul lailu bis pitai. Al-Lail waktu malam hari itu Waktu malam panjang pada musim dingin. dingin. Yatul, maunya apa yatul? Polah. Tola yatulu ajwaf juga kan? Nah, Buat dari tola yatulu sifat musyabbahnya menjadi lailu sitai tawilun. um, malam hari di musim dingin itu Panjang. panjang tawilun ala wazan Wailun. tawilun. Wailun. Nah, fa'ilun juga. Bisa kan Mukarrina? Ya.
Coba, Ustaz. Ulang apa diartikan 1 sampai 8 Nah, Wahid. mulai. Jawabannya ya langsung, Ustaz. Jawabannya langsung. Ya. 6. Jaru Abdurrahmani mayitun rahimahullah. Isnan. Amalul ummali fil masma'i jayyidun. Salasa. Salasa al-makanu al-makanu khayrifun bil nasi. Arba'ah. Hayatul mu'mini thayyibatun. 6. Khamsah. Hamzah qalbu hadzal ghaniyyi rak- rakiyun. Roki. Rak- Rakiyun. Rokko. Tunggu, Fa'ilun. Rokikun. 6. Rokikun. Sittah. Al-muwazzafu nasitun fi amalihi. Sab'ah. Sabah. Jayilun. Allahu jayilun. Bukan jayilun. Tapi Allahu bukan jayilun. Allahu jalaka. fa'ilun. Allahu jalilun. Nampak. Jalil. Jalilun Wa wa alilun. Ali. Wa aliyun. Nampak. Aliyun. Aliyun. Nah, Ya. Samaniyah. Samania lailu sita'i tawilun. Lailu syita'i tawil. Syukran. Artinya. Apa ntar? Umu ayu. Rakam wahid. نعم واحد. Langsung jawab. نعم جار عبد الرحمن ميت رحمه الله. Nah, عمل العمال في المصنع. amalu. Mubtada marfu. عمل العمال في المصنع جيد. Naam. المكان ضيق بالناس. Sahah. حياة Haya. المؤمن Dengan haya. Haya. حياة المؤمن طيبة. Khamsah. قلب هذا الغني رقيق. Sid. الموظف نشيط في عمله. Sab'ah. الله جليل وعلي. Samaniyah. ليل الشتاء طويل. Syukran. Umu ayu. Santi om. Mujihan juga langsung. Tafadhali. Jaru. Wahid jaru Abdurrahmani mayitun rahimahullahu. Isnan. Isnan amalul ummali fil masna'i jayyidun. Salas. Salasa al makanu doyikun bin nasi. Arba'ah. Arba hayatul mu'mini thayyibatun. Khamsah Khamsah. qalbu hadzal ghaniyi raqiqun. Sid. Sittah al muwazzafu nasyitun fi amalihi. Sab'ah. Sab'ah Allahu jalilun wa aliyun. Samaniyah. Thamaniyah lail lailu syita'i tawilun. Nah, yang sebelah kanan jumlahnya jumlah Ismiyah. sebelah kanan. Fi'liyah. Fi'liyah sebelah kiri baru Ismiyah. ismiyah. Ya kan, Om? Ismiyah Enam. dengan khabarnya berupa Syibhul jumlah. syibhul jumlah. Seperti ini, lailu syita tawilun. Lailu sebagai Mubtada wa huwa mudhaf, wa huwa mudhaf. asy-syita'i
mudhofun ilaih, Tawilun. tawilun, khobar. Khabar. Sigohnya sigoh sifat. Sifat musyabbahah, bismil Nah, fa'il. nah. Ya kan Om? Khabarnya berupa sifat musyabbah bentuknya. Syukran. Mujihan. Afwan Ustaz. Ummu Fitri. Langsung jaruh. Jaru Abdirrahmani mayyitun rahimahullahi. Isnan Rahimahullahu fa'il Allahu. mayyitun rahimahullahu. Mm-mm. Senang. Isnan amalul ummali fil masna'i jayyidun. Salasa. Salasa al makanu dayyikun bin nasi. Arba'ah. Arba'ah hayatul mu'mini thayyibatun. Khamsah. Qalbu hadzal ghaniyyi raqiqun. Sittah. Sittah al muwaddafu nasyitun fi amalihi. Sab'ah. Allahu jalilun wa aliyun. Thamaniyah. Lailu syita'i tawilun. Nah, bisa dipahami, Bu Fitri? Insya Allah Ustaz. Udah bisa bedakan ya antara isim fa'il dan sifat musyabbah. Fi'il lazim tuh, fi'il lazim semua kan? Naam. Tidak butuh objek, nggak ada maf'ul bihnya. Mata tuh, mata mati, nggak butuh objek, nggak ada maf'ul bihnya kan? Naam. Kecuali yang sada tuh, sada tuh dia muta'addi dia, butuh objek. Sada qaumahu. Tapi kebanyakan lazim, jarang yang muta'addi. Syukran, Bu Fitri. Afan Ustaz. Ummu Saidah, tafadhali. Jar, Jaru Abdirrahmani mayyitun rahimahullahu. isnan, Isnan amalul ummali fil masna'i jayyidun. Salasa salasa, al makanu dayiqun bin nasi. Arba'ah arba'ah, hayatul mu'mini thayyibatun. Khamsah kham, qalbu hadzal ghaniyyi raqiqun. Sittah al sittah, muwaddafu nasyitun fi amalihi. sab'ah, Sab'ah Allahu jalilun wa aliyun. Thamaniyah thamaniyah. lailu syita'i tawilun. Syukran, Ummu Saidah. Untuk muannasnya tinggal tambahkan tak marbutom Ustaz. ya. Nah, Ustaz. Mayyitun, mayyitatun. Jayyidun, jayyidatun. Gitu. Berikutnya Ummu Faizah. Wahid. Wahid, jaru Abdirrahmani mayyitun rahimahullahu. Mayyitun Isnan wazannya wajahnya fa'ilun. bukan, bukan Eh, fa'ilun. Wazannya fai- apa dia? Fai, fa'ilun. fa'ilun. Dari mu'tal Tal ajwab. al-ajwa fa'ilun. Kemarin tuh kaidahnya tuh. Kita baca tuh. Ini mufaizan. Nomor 2 kaidahnya tuh. Qad tusabu mufaizah. Baca tuh. Kaidah nomor 2. Qad tusabu. Qad tusobus sifatul musyabbahatu minal madi al maftuhil aini fa'ala Ala 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 wazni wazni ala wazni fa'ilun. wa dzalika
Dzalika minal azwafi. Qad tusaq, qad setelahnya mudhari terkadang. Terkadang dibentuknya Terkadang dibentuknya sifat musyabahah dari fiil madi yang di fathah fathah ain. Di filenya fathah ain fiilnya di atas fa'ala wazan. di atas wajan fa'ilun. Hal itu dari mu'tal. Hal itu dari mu'tal ajwaf. Nah, seperti mata, yamutu, mu'tal Nah, ajwaf kan? nah Ustaz. Sifat musyabbahnya fa'ilun, maka menjadi Mayyitun. mayyitun, 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 fa'ilun. Dilebur dua huruf ya-nya jadi satu, may. Asdid, mayyitun. Mayyitun. Kalau sada itu juga menjadi Sada sayyidun. sayyidun. Tapi dia mu'tal ajwaf waw. Sebelum sayyidun, Sayyidun. saywidun tuh. Waw diganti menjadi ya. Dilebur satu, sayyidun. Kan Om? Nah Ustaz. Sayyidun. Senang. Isnan amalul ummali fil masna'i jayyidun. Salasa. Ya. Al makanu doyikun bin nasi. Arba'ah. Arba ayatul mu'mini toyibatun. Khamsah. Kolbu hadal goniyi rokikun. Sittah. Al muwaddofu nasyitun fi amalihi. Sab'ah. Allahu jalilun wa aliyun. Samaniyah. Lailus syita'i tawilun. Nah, syukran. Mufaiza bagus. Apa Ustaz? Fadlur Rahman. Langsung juga Om. Wahid. Wahid jaru Abdirrahmani mayyitun rahimahullahu. Isnan Isnan. amalul ummali fil masna'i jayyidun. Salah. Salasa al makanu dhayiqun bin nasi. Arba'ah hayatul mu'mini thayyibatun. Nah, Khamsah qalbu hadzal ghaniyyi raqiqun. nah. Sita al muwadzafu nasyitun fi amalihi. Sah. Allahu jalilun wa aliyun. Nah. Ya, lailus syita'i tawilun. Nah. Bersama Fadlur Rahman ya. Pelan-pelan, alhamdulillah Ustaz, sedikit-sedikit. Masih Mufaddar Rahman. Yang kelima sekarang udah semuanya. At-tadribul khamis. At-tadribul khamisu. Hatis sifatal musyabbahata minal af'ali kama fin namudaji. Istain bi Bimu' bimu' jamika indal hajati. hati. Berikanlah sifat musyabahah dari fiil-fiil sebagaimana di dalam contoh dan dengan dibantu dengan kamus Ketika diperlukan. ketika diperlukan. Jadi perlu kamus kita kan. Kadang-kadang kan Nah, Ustaz. yang butuh kita lihat akar katanya dari kamus. An-namudaju. An-namudaju marido walidi. Ayahku. Ayahku sakit. Marida bab keberapa dia berarti? Bab Bab 4. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Marida. Marido yamrodu. Bab keempat yang lazim, ya kan? Lazim. Lazim. Tidak seperti fahima. Fahima dia bab keempat juga, tapi mutaaddi kan? Nah. Fahima, faham. Faham apa? Fahima. Kalau marido lazim. Nah.
Nggak butuh objek tuh. Marido fi'il madhi mabni fathah, walidi sebagai sebagai fa'il. fa'ilnya marfu dhammah muqaddarah, ya kan? Nah, Jumlah fi'liyah, ya yang mutakallim. Sekarang diubah ke jumlah ismiyah. walidi maridun. Ayahku sedang, Aku sedang sakit. maknanya sedang dia seperti mudhari'. Maridun. Jumlahnya jumlah ismiyah. Maknanya sama kan? Ayahku sakit juga. Nah, Maridun. Yang tadi walidi sebagai fa'il, sekarang di awal walidi sebagai mubtada, ada maridun sebagai khobar, kabarnya berbentuk sifat musyabahah, ala wazan ala wazan fa'ilun, fa'ilun dari bab keempat lazim fa'ilah. Wahid. wahid, so'uba, su'udu hadzal jabali. Nah, di sini sauba bukan bab keempat ya. Dia masuk bab Bab kelima, kelima. Fa'ula fa'ula yaf'ulu. sauba yas'ubu. Bab kelima. Su'udu hadzal jabal mendaki Mendaki gunung itu ini sulit. mendaki gunung ini sulit. Mendaki gunung ini sulit. Kita ubah jumlahnya ke jumlah ismiyah. Su'udu hadzal jabali so'bun. Nah, mendaki gunung ini Mendaki sa'bun gunung ini sulit. sulit. Ala wazan apa? Sa'bun Fa'lun. fa'lun. Sifat musyabah itu bagian pertama yang telah kita lalui kan? Nah, Fa'lun. Sa'bun. Seperti sahula juga. Sahula yashulu. sahlun. Sahlun. Itu bukan master sahlun. Dia sifat musyabah. Sahlun. Mudah. Nah, Kalau masternya suhulatun. bulatun. Seperti ini Om. Sa'uba madhi. Yas'ubu mudhari'. Masdarnya apa dia? Masdarnya su'ubatun. Suhulatun. Nah gitu. Su'ubatun. Kita lihat bentar ya. Nah, Artinya su'ubah, kesulitan, kesukaran. Sifat musyabahnya sa'bun. Sal, fa, ini. Su'ubah yas'ubu tuh masdarnya su'ubatun. su'ub. Su'ubah, ya kan? Nah, Sifat musyabahnya tuh sa'bun di bawah tuh. Sa'bun, jamaknya si'abun. Mu'annasnya sa'batun. Tuh, ya, su'ubatun. ya Nah, kan? nah, Ustaz. Seperti sahul yashulu, suhulatun, sahlun. Sifat Betul. musyabahnya sahlun, masdarnya suhulah. Suhulah. Ya kan? Abdurrahman satu-satu. Jazakallah khair. Oke, Ayu Asani. Yang kedua, Nah, Ayu Tani adalah iblisu. Iblis itu Hina. zalla. Apa? Hina. Hina, na'am. Zalla mudha'af. Sahih mudha'af. Sorry. Zalla. Mudhari'nya Dalil. Dalla ya dulu. dia bab Ya apa kedua. ya dulu? Dalla ya Besar. dulu. Hmm. Ya zillu. Bab kedua dia, Om. Seperti tadi tuh. Raqqa. Roko Rak, yariku. Raqqa yariku. Farra yafiru. Ini Ayu nih. Kaf lam. Zalla ya ziltu. Hina rendah. Ya kan? Nah, benar. Sahih mudha'af. Yang lagi. Bentar, Om. Ini Ayu.
Zalla, Dalla yadillu. masdarnya zillah. Zillah. Masdarnya tuh. Di masdar urutan ketiga kan? Naam. Sifat musyabbahnya tuh. Dalilun. Zalilun ala wazan Fa'ilun. fa'ilun, yang hina yang rendah. Ya, betul kan? Iblis hina kan? Naam. Hina tuh kan? Ya. Ib- Iblisu. Iblisu dalilun. Nah, iblis itu hina. Iblis itu hina. Sudah sifat tabiatnya gitu, Om. Ya, Om. Naam. Naam. Sifat langgeng dia tuh, iblis. Zalil. Nggak bisa lepas. Melekat terus. Itu dia sifat musyabah melekat. Naam. Kemudian, ayo. Afwan. Mufitri. Asalis. Oh, Domi arrojulu. Ar-rajulu, laki-laki itu. Zami'a. Sangat. Sangat haus. Nah, zami'a mudhari'nya. Domi ayat ma'u. Nah, bab keempat. Fa'ilah. Fa'ila yaf'alu. Nah, zami'a yasma'u. Laki-laki itu sangat haus. Ya kan? Ada maf'ul bihinya nggak? Gak ada Ustaz. Nggak ada dia. Berarti lazim. Lazim. Kita buat sifat musyabbahnya dari dhami'a yazma'u menjadi ar-rajulu. Arrojulu dom'anu. Nah, zam'an ala wazan Fa'la'u. Fa'lanu. bukan fa'lanu. Nah, mamnu min as-sarf tanpa ditanwin. Zam'anu seperti jau'anu. Ya kan, Om? Naam Ustaz. Atsyanu. Muannasnya al-mar'atu. Almar'atu dom'a. Nah, al-mar'atu zam'a. Zam'a ala wazan Fa'la. fa'la, menunjukkan atas apa ini? Dilalatuhu ala Dilalatuhu ala khuluwin. khulu, khuluwin, khuluwin. Kalau ala imtila seperti ghadiba tuh. Ar-rajulu ghadiba menjadi Godbanu. ghadbanu. Al-mar'atu Godba. ghadba ala imtila, penuh, penuh amarah. Atau menunjukkan atas kepenatan fisik. Ar-rajulu ta'iba menjadi Kepenatan fisik. Ta'iba. eh Ta'iba. Ta'i. Ta'ibun. ta'iba. Nah, ta'ibun di sini, bukan ta'banu. Ta'ibun. Beda wazan ya. Naam Beda Ustaz. wazannya. Bukan wazan fa'lan lagi. Atisha ya, tapi hausnya ringan. Ar-rajulu atisha, Atisha. Atshanu. al-mar'atu Almar'atu. Atsha. atsha. Syukran, Fitri. Afwan Ustaz. Allah. Jihan ar-rabi'u. Ar-Rabi' Qadirun nabatu. An-nabat, tumbuhan itu. An-nabat, muzakkar tuh. An-nabatu, Nabat tumbuhan itu. hijau. Hijau. Khadira, mudhari'nya. Eh, Qadirah yahduru. Fa'ila, yaf'alu. Fadila yaf'alu. Hadiro yahduru. Yakhdaru, bab keempat. Kita buat sifat musyabbahnya menjadi An-nabatu khadra'u. nah di sini
Nabat tuh muzakkar ya. Oh, Nabat muzakkar. hmm, Kalau mu'annas tambah ta'nits dia khadirat. Khadirat kalau mu'annas kan? nah, oh ya, Ini muzakkar. ahdoru, Akhdaru an-nabatu ahdoru, akhdaru. Kalau jamaknya baru dia dimu'annaskan. Nabat satu buah tumbuhan, jamaknya apa? Jamak mu'annasnya. Jamaknya apa dia, Om? Nabat an, pakai ta. Nabatat gitu. Nabatatun. annaba, Nabatat. annabatatu, Hmm. An-nabatatu. Nabatat jamaknya, Om. Nada. Ya, ini mu ihan nabatun nabatun, muannasnya nabatatun. nabat, nabatatun, Jamaknya nabatatun. nabatatun, Ya kan, Om? nah, Ustaz, Nabat muzakkar, muzakkar nabatun. Maksudnya nabatatun, jamaknya nabatat. nabatatun, Kalau di Latin ini muzakkar pakainya. Nabatun. Ya kan, Om? hmm, nah, Ustaz, Kalau muannas otomatis nanti roknya ada tak nih setelah rok khadirat khadir, khadirat an-nabatatu. Ini ini muzakkar. Kalau dijamakkan an-nabatatu khad khadra'u, khadra'u. Akhdaru muzakkar, khadra'u muannas. Akhdaru ala wazan fa'la'u, akhdaru af'alu, af'alu. Khadra'u fa'la'u, dilalatuhu menunjukkan atas launin, laun, laun atas warna. Kalau satu lagi menunjukkan atas aib tuh, Om. Cacat kan? nah, Atas Ustaz, cacat. Seperti maldi amiyah. Amiyah tuh buta. Sifat mhm, musyabbahnya amya'u, mudzakkar a'ma, a'ma. Muannasnya baru am amya'u, amya'u, amiyah. Kalau ini bukan laun, aib kan? nah, Ustaz, Syukran, mujihan. afwan, Ustaz, Mukardina khamsatun. Wa uban nasru alal a'da'i. An-nasru, an-nasru Hmm, pertolongan pertolongan. Jadi kita artikan dari fa'ilnya dulu. An-nasru pertolongan itu qaruba. Salah? dekat, telah dekat Salah. Dekat atas para musuh. atas para musuh. Qaruba bab Bab kelima, kelima. Fa'ula qaruba yakrubu. yaqrubu. Kita buat dari qaruba sifat musyabbahnya menjadi an-nasru An-nasru alal a'da'i qaribun. qaribun ala wazan Fa'ilun muannasnya qari qaribatun. seperti karumah Karuma karimun
Mm-mm. Ba'uda, Ba'idun. kabura, Kabirun. jamula, Jamilun. semua ala wazan fa'ilun dari bab Fa'ilun. kelima semua tuh. Bab kelima tuh sifat-sifatnya kandungannya menunjukkan sifat sifat perangai, kebiasaan, ya bab kelima semuanya. Syukran, ya. Mantap. Mu faiza sadis. Sadis yamrohul auladu fil idi. Anak-anak itu Anak-anak itu yang bergembira di hari raya. saya riang gembira. Yamrahu yang gembira pada hari raya. Yamrahu madinya Mariha ya Ustaz. berarti bab keempat. Mariha Mariha yamrohu. yamrahu bab fa'ila Fa'ila yaf'alu. dari mariha ini kita buat sifat musyabahnya tapi dia jamak al-aulad ya. Oh, Jamak Om. nah, Menunjukkan atas farahin kan? kegembiraan. Kira seperti fariha yafrahu sifat musyabahnya Mariha yafrohu. Mariha yafrohu. Farihun. Oh, fa'ilun. 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 Farihun. Fa'ilun. Farihun. Farihatun muannasnya. Begitupun ini sama. Al-auladu menjadi Al-auladu. Waladun. Al-auladu. 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 Marihun. Marihun. Hmm, Marihun. betul. Eh, Tambah waw dan nun. oh, marihuna. Nah, marihuna Marihuna. bil ain. Fil idi. Nah, al-auladu marihun fa'ilun wazannya. Fa'ilun. Tapi hazina yahzanu Hazinuna. hazinun. Sedih. Hazinun. Maksudnya Oh iya. fa'ilun. Oh, mengikuti ini ya Ustadz, kalau jamak ikut jamak gitu. Hmm, disesuaikan. Kalau mubtadanya jamak, khabarnya pun jamak. Umum Faiza 1 sampai 6 langsung dijawab. Apa diartikan su'udu Eh, hadzal jabali? Wahid su'udu hadal jabali so'bun. Hmm. Isnan Senang. iblisu dalilun. Ada Alasan arrojulu dom'anun. Dom'an. Tadi zam'an dom'anu. arba'ah Arba'ah an-nabatu ahdoru. khamsah Khamsah an-nasru alal a'da'i qoribun. Sitah saif ya. al-auladu marihuna fil idi. Syukron. Bagus Faiza. Kan Mu Ustaz. Saidah langsung wahid. Wahid. Su'udu hadzal jabali sa'bun. Nah, Isnan. Iblisu zalilun. salah Salat. Ar-rajulu dham'anu. arba'ah An-nabatu akhdaru. Hmm. Khamsah. An-nasru 'alal a'da'i qaribun. Nah, Sittah. Al-auladu marihuna fil 'idi. saya Syukron Musaidah. Apa? Mujihan wahid. Wahid su'udu hadal jabalu so'bun. Nah, Iblisu dalilun. nah, Salasa ar-rajulu dham'anu. nah, Arba'a an-nabatu ahdoru.
Khamsah, Sahih. an-nasru alal a'da'i qaribun. Naam. Sittah, al-auladu marihuna fil aidi. Naam. Syukran. Mujihan. Afwan Ustaz. Mufitri. Wahid. Su'udu hadzal jabali sa'bun. Naam. Benar. Isnan iblisu dalilun. Salasa. Ar-rajulu dham'anu arba'ah. An-nabatu ahdaru. Naam. Khamsah. An-nasru 'alal a'da'i qaribun. Naam. Sittah. Al-auladu eh, marihuna fil 'idi. Syukran. Mufitri. Afan. Mufardina. Wahid. Su'udun hadzal jabalu sa'bun. Baik. Su'udu. Mudhaf tu'um. Su'udu hadzal jabali sa'bun. Isnan. Iblisu iblisu zalilun. Salasa. Ar-rajulu tam'anu. An-nabatu ahdaru. Naam. An-nasru 'alal a'da'i qaribun. Sahih. Al-auladu mar marhuna Mari. mari Mari. ya marihuna fil ide. Nah, marihuna fil iyid. Syukran. Mukarrin ahsanti Apa tuh? Ummu Ayu. Rakam wahid. واحد صعود هذا الجبل صعب. اثنان Isnan. إبليس ذليل. Naam. ثلاثة الرجل ظمآن. Ba'ah. أربعة النبات أخضر. خمسة Am. النصر على الأعداد قريب. Sita. ستة الأولاد مرحون في العيد. Bagus, Ummu Ayu. Mufadhil Rahman. Wahid. Wahid. Su'udu hadzal jabali sa'bun. Isnan. Isnan iblisu dzalilun. Salasa ar-rajulu dham'anu. Naam. Arba'ah an-nabatu akhdaru. Khamsah an-nasru 'alal a'da'i qaribun. Naam. Sittah al-auladu marihuna fil 'idi. Bisa. Mufadhil Rahman ya. Alhamdulillah Ustaz. Sudah semua Jazakallah. ya. Ya, Ki Om. Masih ada waktu dikit. Ummu Faizah. Latihan keenam at-tadribus sadis. Tadribus sadisu. Hamzah. Hati mu'annasas sifatil musyabbahatit taliyati. Wastamil salasan minha fi jumlatin. Berikan anasnya dari sifat musyabahah berikut. Dan gunakan 3 darinya dalam kalimat. Nah, kita terbatas waktu, kita bentuk saja Rayyanu muzakkar, muannasnya Roya, rayyas, sahih. Fa'lanu fa'la. Abyadu abyadu, baydau, a'ma. a'ma, amya'u,
Sa'bun. Sobatun. Nah, tambah tak marbut aja. Rakhisun. Rohisotun. Ra'isun. Roisatun. Zalilun. Zalilatun. Khashinun. Hoshinatun. Ba masih. Ba ati mudzakkaro sifatil musyabbahati taliyati wastamil salasan minha fi jumlatin. Ini lawannya. Berikan Berikan muzakkar. berikan mudzakkar pada sifat musyabahah berikut dan gunakan 3 darinya dalam kalimat. Sauda'u. Sauda'u, aswada, aswadu, aswada, Betul. Ahmaru. aswada, Hamra'u. oh Aswadu. aswadu, aswadu. Af'alu. Af'alu. Menunjukkan laun. Sahlatun. Sahlatun, sahla, Nah, sahlun. sahlun. Mudzakarnya. Sahlun. Seperti sa'batun. Sabun tuh. Ghadba. Godba, godiba, godibun. Bukan. Bukan. Ghadba. Godba, Apa? godbanu, ya Ustaz. Betul. Zakiyatun. Zakiyatun, zakiyun, Ya, batalatun. batolun, Radiatun. rodiyun, rodi, Radi. rodi, Zarqa'u. zarqau, azroku, azroku, Betul. Ratabatun. rotibun, Bukan. eh, rotbat, Dibuang saja tak marbutahnya. rotbun, Ratbun. Sa'bun. rotbun. Sahlun. Sama kan? Nah, Ustaz, Kalau kita rot, marbutah buang tak marbutahnya. Jadi tanda mu'annas di sini ada 3 Ummu Faizah. Ciri mu'annas yang pertama ta, tak marbutoh, yang kedua alif, alif maksuroh, yang ketiga alif. alif mamdudah. Nah, itu dia. Ada 3 ciri mu'annas. Alif mamdudah, sauda'u, alif maksurah, ghadba, tak marbutah, batalatin. Syukran, Mufaizah. Apaan Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Yang Ummu Saidah langsung diubah ke mu'annas. Rayyanu. Royanu, roya, Terus abyadu, bayda'u, a'ma. amya, amya'u, Nah, su'batun, raqisatun, ra'isatun, zalilatun, hakinatun, sekarang bal, lawannya. Sauda'u menjadi, aswadun, sahlun, jangan ditanwin ya, af'alu, nggak boleh tanwin. ah, aswadu, Mamnu minas aswadu, jangan aswadun. oh na'am, salah. Aswadu, sahlun, ghadbanu, zakiyun, batalun, radiun, azraqu, ratbun. Rabbun, syukran. Artinya udah tahu belum? Rayyan artinya Lega, abyadu, abyadu putih, a'ma, a'ma buta, sa'bun, sabun sulit, murah, rakhisun, raqisun murah, murah, raisun kepala, ra'isun, kepala, zalil, zahina, khashinun, fashinun kasar, kasar. Sauda'u, wauda'u hitam, sahlat sahlatun, mudah,
Ut- Ghadba. Utba marah. Zakiyun cerdas. Zakiyatun. Batalatun. Bat- Batal. Bukan batal. Batalah. Itu Batal. pahlawan ya artinya. Pahlawan. Hmm, pahlawan. Batalatun. Artinya pahlawan. Berani gitu. Batalah. Gagak berani. Kan batal. Hmm. Kalau batal batilun. Batil. Sifail. Kita lihat di kamus. Tuh. Dari batula tuh. Batula. Lazim. Batula. Nah, Itulah ya umur betul. batolatun tuh. Batalatun. Pahlawan perempuan. Muannasnya. Nah, Mudzakkar batulun. Kan? nah, Kalau batil yang ini nih. Batal. Batilun. Isim fa'il. betul. Ya, Nah, search. Lagi. Radiatun Rodiah. Radiat Rodiah tuh artinya jelek. 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 Rodiah. Roh. Tadi ada tuh. Rodiah. Rodiah. Ya, lewat. Rodiah. Rodiah. Rodiah itu. Rodiun. Radi, Rodi itu. Rodi. Ya kan? radia. Ya, Rodiun. guru. Dari Ya, Rodu'a tuh. Fa'ula bab kelima. radi. Rodu'a. Yardu'u. Biar dulu. Ya kan? Nah, rusak. Rusak. Burung. Rodiun sifat musyabahnya. Rodi. Hadzal fakihah. Rodi'atun. Buah ini sudah rusak. Kemudian zarqa. Dorko, biru. Biru. Rotbatun. Rotbah. Rotbatun. Dari madinya Rotiba. rotuba. Bab kelima deh. Rotiba. Oh. Rotbun yang basah yang lembab. Dari rotuba tuh. Bab kelima. Rotuba ya tubuh. Biar tubuh. Ya kan? Ya, di Ya, kamus. basah lembab. Basah lembab. Ukuran. Saidah. Apa? Mukarrina. Ayyan. Muannasnya apa? Royan, Roya, Abiadu, Abyadu. Baydau, Akma, Saha. Amyau, Am. Wa'bun, Wa'batun, Rakhisun. Rohisun, Rohisatun, Raisun, Raisatun, Zalilun, Zalilatun, Hasinun, Kha. Hasinatun. Kha. Hah? Ya, ya. Hasinun, Hasinatun. Sauda'u. Saudau, Aswadu, Sahlatun, Sahlun, Watba, Watbanu, Zakiyatun, Zakiyatun. Zakiyun, Batolatun, Batolun, Rodiatun, Rodiatun, Rodi, Rodiun, Radiun.
Rodiun. Zarqa'u. Zarqa'u. Zar. Zarqa'u. Azraku. Ratbatun. Rotbatun. Rotbun. Ratbun. Bagus, Karlina. Ummu Fitri. Rayyanu. Muannasnya. Raya. Terus. Abyadu. Abyadu bayda'u a'ma amya'u sa'bun sa'batun rohisun rohisatun roisun roisatun dzalilun dzalilatun khosinun khoshinatun Sauda'u. sauda'u Mudzakarnya. aswadu Hmm? Sahlatun. sauda'u aswadu sahlatun sahlun qutba qutbanu zakiyatun zakiyun batolatun batolun rodiatun rodiun zarqau azraqu rotbatun rotbun Bagus, Ummu Fitri. Ummu Jihan. Rayyanu. Royanu, roya, abiyadu, baydou, a'ma, amya'u, so'bun, so'batun, rohisun, rohisatun, roisun, roisatun, dalilun, dalilatun, khosinun, khoshinatun. Sauda'u, aswadu, sahlatun, sahlun, godbah, godbanu, zakiyatun, zakiyun, batolatun, batolun, rodiatun, rodiun, zarqau, azroku, rotbatun, rotbun. Ah, ada nama anak namanya Rayyan. Ada kan sering dengar? Rayyan. Rayyan. Pernah dengar nggak? Rayyan yang puas, yang lega habis minum. Syukran. Mujihan. Mu Fadlur Rahman. Rayyanu. Royanu roya. Abyadu bayda'u. A'ma amya'u. Sa'bun sa'batun. Rohisun rohisatun. Roisun roisatun. Dzalilun dzalilatun. Khosinun khosinatun. Hmm. Sauda'u aswadu sahlatun sahlun. Ghadba ghadbanu. Zakiyatun zakiyun. Batalatun batalun. Rodiyatun rodiun. Zarqa'u azraqu. Rotobatun rotobun. Ah, syukran. Fadlur Rahman bagus. Afan Ummu Ustaz. Ayu. Rayyan. Sudah belum? Belum, Ustaz. Rayyanu, rayya, Hmm. abiyadu, bayda'u, a'ma, amya'u, so'bun, so'batun, rohisun, rohisatun, roisun, roisatun, dalilun, dalilatun, khoshinun, khoshinatun, Sauda'u. sauda'u, aswadu, sahlatun, sahlun, godban, godba, godbanu, zakiyatun, zakiyun, batolatun, batolun, rodiatun, rodiun, zarqa'u, azraku, Nah, udah semua raba'atun, ya. raba'un. Nah, Rotbatun. ro, rotbun. Rotbun. Latihan ketujuh Ummu Ayu, tapi ini tugas ya. Nah, Ada tugas di sini Ummu Ayu, yang lain juga mohon dikerjakan. Latihan ketujuh. Insya Allah ada keterangan ayatnya tuh. Ada hadis juga. Latihan ketujuh. Petunjuknya dibaca dulu. Adkhil. adkhil, adkhilis sifatil musyabbahat taliyata fil makanil munasibi.
Masukkanlah. Masukkanlah sifat-sifat musyabahah berikut pada tempat yang sesuai. Nah, Oh, contohnya di sini sifat musyabahnya syaikhun, orang yang sudah tua, nah, al-amin yang amanah, al-abtar yang terputus, al-abyad putih, al-ama buta, al-hasan baik, syuja pemberani, dokhma besar, zam'an haus. Itu cari di kamus kalau tahu. nah, Al-aswad hitam, solbun kuat. Itu tugasnya Om ya. nah, Dengan isi titiknya dengan sifat musyabah. Latihan terakhir at-tadribus samin Ummu Ayu. Hati hati auzan sifatil musyabbahatit taliyati. berikan. Berikanlah wazan-wazan sifat musyabahah berikut. Nah, satu-satu Om. Mayyitun. Mayyitun, fai'ilun. Aha, Ummu Saidah Rahmanu. Fa'lanu. Ummu Faiza Ratbun. Fa'lun. Fa'lun sahih. Ummu Fadlur Rahman Amin. Fa'ilun. Nah, fa'ilun dari Amin ya Manu Amin. Mukardina Jarda'u. Wa'la'u. Bagus. Mujihan Batalun. Fa'alun. Terus Mufitri Ghadba. Fa'la. Siapa lagi belum? Udah semua ya. Masih Ta'ibun. Fa'ilun. Fa'ilun sahih. Selesai tuh. Latihan ke-9 itu nggak ada kaitan dengan sifat musyabah, latihan bebas itu. Masukkan kata-kata berikut dan latihan 10 juga membuat kalimat. Latihan ke-7 saja tugas Om ya. Mufitri ya. Seperti ini Naam Ustaz. syaikhun. Syaikhun tuh wazannya apa? Syaikhun tadi? Fa'lun. Fa'lun. Syaikhotun mu'annas. Nah, sampai sini jumpa kita. Ini tugas terakhir, sifat musyabah, latihan ke-7 mohon dikerjakan. Nanti dikirim di grup aja. Di share di grup Om ya, di buku tulis. Di share di grup aja. Minggu depan kita masuk daras 12 saja tentang ismu zaman wasmul makan. Ini isim pecahan berikutnya. Setelah sifat musyabah kita bahas isim zaman dan isim makan. Kata keterangan tempat dan waktu dan tempatnya. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Jazakumullah khairan. khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Langsung belajar Om ya. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ustaz.